cha 6, Veronika anapangusa uso wa Yesu. Fanya bidii katika kusoma, kuona na kuandika. Katika kituo hiki cha 6 tunamuona Veronika anapangusa uso wa Yesu. Mama huyu anakuwa ni kinyume kabisa na Pilato. Kwa maneno mengine, anakuwa kinyume kabisa na wanaume wenye mtazamo tofauti kabisa na ukombozi wetu. Ni mara ngapi sisi kama waumini wabatizwa tumeweza kukiri imani yetu kwa matendo? Katika ubatizo wetu tumeweza kuahidi kwamba tuko tayari kumkataa shetani na mambo yake yote. Lakini mimi nijiulize, ni mara ngapi kiapo hicho na shiriki kwa maneno na sio kwa matendo? Na ni kwa nini nashindwa na ni kwa nini nafeli? Ni katika kukosa ujasiri ambao mama huyu aliuonyesha. Tuna viapo vingi, hata katika utume wetu mara nyingi tumekuwa tukikutana na viapo, tukiapa kwa Biblia na hata kwa maagano mengine ya ndoa na kadhalika. Tunaapa kirahisi, lakini je, katika utekelezaji tunakosa ujasiri? Ndugu zangu, katika jamii sisi kama viongozi, ni mara ngapi tumeufaulu kutoa elimu, kuonya na hata sisi wenyewe kufundisha na kusoma juu ya kukosa ujasiri kwa mama zetu, dada zetu, binti zetu katika jamii na katika kanisa. Ni rahisi tu mtu kuona kwamba kuliko akose nafasi ya kazi, akose kwenda chuo kwa wakati, yuko tayari kutoa mimba. Na pengine sisi tunashabikia au tunafunga vinywa kabisa kukemea mambo hayo. Hivyo leo hii Veronika yatukumbusha kwamba tunapokuwa tunatoa ujasiri wa namna hiyo, tunamsaidia Kristo kubeba msalaba, na tunamsaidia zaidi ya Simoni ambapo tunakuwa tumefanya kwa hiari yetu. Na katika kufanya mambo hayo tunaona Veronika anapata tuzo ya uso wa Kristo ndani ya kitambaa. Vivyo hivyo tunapofanya mambo haya kwa ujasiri na kwa kumtegemea Mungu na Roho Mtakatifu, hata bila kuogopa macho na maneno ya watu, vitisho vya kufa, tunapofanya mambo kama hayo, hakika Mungu anatuambia leo tunayo tuzo zaidi hata ya aliyoipata mama yetu Veronika. Muombe Mungu atusaidie katika hayo yote. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru mama huyo ni kiume kabisa cha Pilato. Veronika anajua analopaswa kutenda, na analitenda bila kujali macho na maneno ya makundi ya watu waovu. Yesu, uliyemtuza Veronika zawadi ya picha ya uso wako juu ya kitambaa, unijalie ushupavu na ujasiri wake wa kutenda mema, ili roho yangu ipambwe kwa chapa ya ungwana na utakatifu wako. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini tuokoe maovu. Salamu Maria, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana uturumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Muondoke.
mkombozi wetu katika baraza la wakosefu na wote walioasulubiwa. Aachwe Baraba na Yesu, aachwe Baraba na Yesu, Yesu washika msalaba wake na unakubali kufa juu yake. Yesu useme sababu gani? Ya nini mateso makali hayo? Ya nini mateso makali hayo? Pendo lako sawa ulimwengu, ndiyo huruma yake kwa wakosefu. Ukisokumbuka mateso ya makosa moja, yapo hapo sawa. Ache dhambi Sasa tutosha wote kweli? Tutosha wote sasa. Wangekuwa wameweka wote, wangekuwa tatu. Watu wote hapa.